ଯଥା ସମ୍ଭବ ମୁଁ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୀତ 34 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଆଉ 10 ପଦ। ସୁଶୀଲା ଅଛି ଆମକୁ ବାଇବେଲ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 34 ଗୀତ 9 ଆଉ 10 ପଦ ପଢ। हे ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ हे ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ କି ଭୟ ନ କରିବା ଲୋକ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ। ଯଦି ଆଜି ଆମର ପରିବାରରେ ଅଭାବ, ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହିଁ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ ପଟା କିଣି ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ, ପରିବାରରେ ଅଭାବ। କେତେବେଳେ ଅଭାବ ଆସେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ କାହିଁକି ଆସେ? ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଆସେ। ମାତ୍ର ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତଳକୁ ପଢିବେ, ପଢନ୍ତୁ 10 ପଦ। ଯୁବ ସିଂହ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୁଧାରୁ କ୍ଲେଶ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ନହିବ। ଅଭାବ ନହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ପରିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ଯେଉଁ ପରିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ପରିବାରରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଭାବ ଥାନ୍ତା ଆମର ସୁଶୀଲା ସେ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ସେ ପଢିନଥାନ୍ତା। ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଫ୍ରିରେ ପଢବାଟା, ମାତ୍ର ସେ ପଇସା ବାନ୍ଧିକିନା ପଢଉଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ 4ଟା ପୁଅ ଝିଅ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ଚଳାଉଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଚଳାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଅଭାବ ହେଇପାରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭାବ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ମାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଜିହୋବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ ତତେ ସମ୍ଭାଳିବି, ମୁଇଁ ତତେ ଚଳାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରତିପାଳକ ମୋର, ପ୍ରତିପାଳକ ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ନାହିଁ ମୋର ଅଭାବ, ନାହିଁ ମୋର ଅଭାବ। କେତେ ଜଣ ଅଭାବ ଥିବା ଲୋକ ଗୀତ ଗାଇ ହେବ ନାହିଁ? ଗାଇ ହେବ କି? ଗାଇବନି। କେତେ ଜଣ ଗାଉନାହାନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଯଦି ଅଭାବ ଅଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ସେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନିଜର କରିବା, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଅଭାବ ଚାଲିଯିବ। କେତେ ଜଣକୁ ରହିଲେ ଆଗ ପସନ୍ଦ ବଦଲା ପରି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଗଲେ ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ। ସେଟା ଗଲେ ଗଲେ ମୁଇଁ କାର ଘରେ ନୁନ ମର୍ଚି କେମିତି ମାଗି ଆଣି ଶାଗେ ପକାଇବି ଗଲା ପରି, କାର ମର୍ଚି ଟିକେ କାର ପିଆଜ ଟିକେ ଆଣି କେମିତି ପକାଇବି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରି ଖେଦବାର ଅଛି, କହିବାର ଅଛି ଆଜି ଅଭାବ ମୋର ଘର ଛାଡିଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥାଏ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ତାର ଅପୋଜିଟ କି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ମୁଖ ରଖି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସାମ୍ନା ରଖିଛନ୍ତି, ଡାବୁକୁ ସାମ୍ନା ରଖିଛନ୍ତି, ପୋଜିସନକୁ ସାମ୍ନା ରଖିଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଭାବକୁ ଡରବେ। ଅନେକ ଆଜି କାହାକୁ ଡରବେ? କାଲି କଣ ଖାଇବା? ଚାଉଳ 50 କେଜି ଥିଲା ବୋଲି ମାସେ ଖାଇଲୁ, ଏବେ ଆଇବା ମାସେ କେମିତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକର ଚିନ୍ତା ଏ ପ୍ରକାର ନଥାଏ। ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଉପରେ ଭରସା ରଖବା ଲୋକର ଚିନ୍ତା ଏମିତି ଥିବ। ଲୁଣ ଡବା, ଟମାଟୋ
जोटी रखुचंती फ्रिज रे नेकी से ऊपर भरोसा करवा लोक एई प्रकार चिंता थियो मतलब परमेश्वर को भय करवा लोक एई सब ऊपर से भरोसा रखबे ना हमर पोछ माने गोटे वाक्य कहबे नेकी सेटा हमर अति सुपरिचित वाक्य गोटे पढ़ो तो 23 गीत 23 गीत एक पद शीघ्र पढ़ सदाप्रभु मोहर प्रतिपालक मोहर अभाव हेबो नाही। हालेलुया नहीं चाकरी मोर प्रतिपालक मोर स्वामी मोर प्रतिपालक जार मनोभाव अछि कि नहीं सेमानकर अभाव हेबो मात्र जे कहूछि सदा प्रभु मोर प्रतिपालक जे आकाश और पृथ्वी को निर्माण कले से मोर प्रतिपालक बोली जो माने विश्वास करिसंती परमेश्वर को भरोसा रखिसंती तांकर कोनोसी अभाव हेबो नै। प्रिय परिवार प्रिय मंडली मु कहबा पे चाहे आपण काहाकू निजर प्रतिपालक करिसंती बेले बेले हम कहबू हमकू काहे के अभाव हेबो विधवा लोक मानकर अभाव हेबो मोर स्वामी अछंती मोर स्वामी जीवे परिश्रम करबे कष्ट करबे मोर स्वामी सकाळ 6 रु राती 9 जाई खटुचंती सकाळ 6 रु राती 9 जाई आमर किछि अभाव हेबो नै। अपेक्षा करो तुम्हें जदि ए प्रकार मनोभाव अछि अपेक्षा करंतु अभाव आसो मात्र सेमानकर अभाव आसो नै जे माने सदा प्रभु को निजर प्रतिपालक परमेश्वर भाव रे गौरव देउछंती निजर प्रतिपालक बोली जे आकाश और पृथ्वी को निर्माण कले से परमेश्वर को सेमा उच्चर रखिचंती सेमानकर कोनोसी अभाव हेबो नाही मु प्रभु को धन्यवाद दिए आपण माने गोटे वाक्य पढ़बे गीत संगीता रे अनेक वाक्य अछि गीत संगीता 37 अध्याय 25 पद 37 गीत 25 पद मु जुबा थिली एटा दाऊद कहउछंती मु भेंडिया थिली एबे वृद्ध होई हां अछि एबे बुढ़ा आइ गलिनी तथापि मु धार्मिक को परित्यक्त ओ बातार वंश को खाद्य भिक्षा करिबार देखि नाही धार्मिक वंश केबे भीख मांगबे नहीं जे मार प्रभु को भय करूछंती दे दे बाबा दे दे यीशु के नाम से दे दे एटा केबे कहबे नहीं से माने आपण प्रभु को भय करूछंती कोन बोली आपण प्रभु को भय करूछंती आज अनेक भाई भौणी माने सेमानकु जीसु को जते बेले दरकार सेते बेले आइबे से माने दिके मोर मुंड बुला टिके कमले हेता मोर अंधा बता टिके कमले हेता पेट टिके बथा होची टिके कमले हेता मोर रोग टिके छाडले हेता एटा पाई प्रभु को निकट आसबे हमको सुस्त कला के से प्रभु की हां एबे हमरो रामो भाई घर चारटा पुओ अछंते दुईटा पुओ दुईटा विक्रम को कलेक्टर पाठ पढ़ाई जागा से बापा है के हां विक्रम जदी सेमती न हेउ से जदी पियोन हेला से पियोन हेबो नै कहूची हैला से जदी पियोन हेला हेले विक्रम रो बापा रामो भाई नाम देखि कलेक्टर हेला का बापा आमोर भावना कोन अरे मोर मुंडे गोटे साइड बताउची एटा कमु नै केंती प्रभु कमु नै तो के आरी कमबो नै बेसी बथा मुई जानि बानिया को तो बथा पठाइची बोल प्रभु कहबे ओले खाले ओले नै केंती प्रभु हमको रोग सुस्त हेला का प्रभु की ए दुका पाई भी आसीथिबे दुका छाडले माने अनेक लोक प्रभु केमती व्यवहार करूछंती आमो जीवन सेमती न हेउ आमे प्रभु को जानबा आमे परमेश्वर को जानबा आमे जदि एटा भलो भाबरे जानबा बुझबा आमे तांको निजर करबा हमर अभाव केमती हेबो उल्टी देखि पाल्टी देखि पालाइबो अभाव कोन मु जानि छी अभाव बोले तार अर्थ कोन मते जणा दरिद्र बोले कौन सेटा मते जणा अनाथ बोले कौन सेटा मते जणा भूखरे रहिबार परिस्थिति केमती सेटा मते जणा ड्रेस पड़ा नथिले केमती रहिबो सेटा मते जणा साबुन न थाई किना गादाइबाटा केमती मते जणा लोकर घर रहि किना बंचबाटा केमती जणा खाइबा समय पर्यंत अपेक्षा रे केमती रहिबा सेटा मते जणा प्रिय भाई बड़
7 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ କାଠ ହୋଇ 10-15 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା? 700 ନାହିଁ, କେତେ ଟଙ୍କା? କେତେ ଟଙ୍କା ମା? 7 ଟଙ୍କା। 7 ଟଙ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ କାଠ ହୋଇକିନା ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଡାବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଇଁ କାର ଚୋରି ଖାଇଲି। ସେମିତି ଆକା ମୁଇଁ ବଞ୍ଚିଲି ଆର ଘରେ ତାର ଘରେ, ଏଇଟା କିଏ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମୟ ଆସିଲା ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲି। ପ୍ରଭୁ, ମା ସିନା ନାହିଁ, ବାପା ସିନା ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋର ସବୁରେ ସବୁ ଅଟ। ସେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡିବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା। ସେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପଥରରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର 5ଟା ରୁଟି ଆଉ 2ଟା ମାଛକୁ 5000 ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆମର କାହିଁକି ଅଭାବ ହଉଛି? କାରଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରୁନୁ। ଆମର ଭୟ କଣ? ଅଭାବକୁ ଦେଖି ଭୟ। କାଲିକେ କେମିତି କରିବେ, ପରଦିନକୁ କେମିତି କରିବେ, ସେଟା ଅଛି କେମିତି କରିବି, ଏଟା ଅଛି କେମିତି କରିବି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଣବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ? ଆମର ସେ ଏ ଧନ୍ଦା ସେ ଧନ୍ଦା, ଆମର ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଲେଖୁ। ସମସ୍ୟା ଲେଖବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ପରା। 1 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲେଖବା, 2 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଏଟା ଅଛି, 3 ନମ୍ବରରେ ଏଟା ଅଛି। ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଇଡ କରିଦେଇ ଆମେ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ଆମେ ଲେଖବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଅଭାବ କାହିଁକି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇବେ, ଆରାଧନା କରିବେ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭାବ ଯାଉନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଅଭାବ ଯାଇଛି। କାହିଁକି? ଆମେ ବେଶୀ ଭୟଭକ୍ତି କଲୁ ବୋଲି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତି ଆସିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ଶିଖିଲୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିବାଟା ଶିଖିଲୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆୟୁଷ ପଡ଼ିବାଟା ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, 2 କରନ୍ଥୀୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ। 2 କରନ୍ଥୀୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ପଢୁ। ଆଉ ଯେ ବୀଜୋପବନକାରୀକୁ ବୀଜ ଓ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ ବୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ଯୋଗାଇବେ ଓ ତାହା ବଢାଇବେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏଠି କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆଉ ଯେ ବୀଜ ବପନକାରୀକୁ ବୀଜ ଓ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ ବୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ଯୋଗାଇବେ ଓ ତାହା ବଢାଇବେ। ବୀଜ କାହିଁକି ଯୋଗାଇବେ ଆମକୁ? କାହିଁକି ଯୋଗାଇବେ? କେତେ ଜଣ କହି ବି ପାରୁନୁ ଆମେ। ବୀଜ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଯୋଗାଇବେ? ବୁଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଖାଇଦେବୁ ସେଟା ଆମକୁ କାଟିକିନା ଆଣବାକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା, ଆମକୁ କାଟିକିନା ଆଣବାକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା, ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା, ମାତ୍ର ବୁଣବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିହନକୁ ଖାଇଦେବା ଆମର ଅଭାବ ହେବ। ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିହନ ଖାଇ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ବୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବାର ବାଟ ହେଲା କେବଳ ମାଗବାଟା ନାହିଁ, ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇ ହେବ। ପାଇବାର ବାଟ ହେଲା ଦେବାଟା। ବିହନ ଖାଇଲେ କଣ ହେବ? ଅଭାବ ହେବ। ଆମେ ଯୋଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଏଟା କିଏ ଦେଲେ? ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ।
जो घर आम रोचु किए देले प्रभु देले हाथ में जो 2 पैसा किए देले प्रभु देले सबू खाइबा देइछन्ति कि सब खाइबा देइछन्ति बुणवा पाई किछि नाही कि आम पाखरे काहे कि हम बुणुनु सेति पाई अभाव जाउ नाही अभाव जीव नाही आपण आ मु प्रभुंको पाई प्रभुंको दास मानकु आमे केते देइछु आम चर्च रे जे लोक मान दान देउ नांते सेटा पाई मु कहू नाही टिके देउ नांते ए प्रकार केही भी नांते मात्र आज अनेक भाई भणी मान अभाव काहे जाउ नाही से माने बुणु नांते खाउछन्ति सब बिहन खाउछन्ति पाइबार बाट हैला देबाटा देबाटा बोले विश्वासी मानक देबे कि पास्टर जोटे पाइबार अछि तांको पाई अलगा नियम थिबो कि मागबाटा के विश्वासी माने देई देई पाइबे पास्टर माने मांगी मांगी पाइबे कि नाही पास्टर माने मिसा देई कि ना पाइबे समस्तଙ୍କ ପାଇଁ नियम समान अभाव काहेकि अनेक आमे बिहन खाइछु जेतकी कमाइबु हमर ପାଇଁ ना आमर ପାଇଁ सब आमर आमे सब खाइबु आमर तो घर चलला बेल को 18-19 आमे केते बेले दान देबो लोकमान कर भावना सेटा बेले बेले बहुत सुंदर साक्ष्य चर्च रे आमे सुनबो ए सप्ताह रे प्रभु को अनुग्रह रे भलो व्यापार हैला ए वर्ष बहुत भलो चाष हैला बिजनेस भलो चली प्रभु को अनुग्रह रे जोटी मुई हाथ देले सिटी सफल होउची बड़े बड़े साक्ष्य देबे मात्र बड़ सभा गोटे सूरत प्रेमान को डाकी किना करबा चर्च गोटे बालकनी रो गोटे स्टार्ट करबा बोलला बेल को ए मास रे बहुत डार व्यापार पानी सेते हेउ नाही दरमा आसी नाही हमर आशा दरमा 6 मास हैला मिलु नाही हमर तो गाडू कुली भाई हाली चुली 6 मास हैला दरमा मिली नाही भयंकर कहानी गुडी को से माने गाए आमे प्रभु को पाई आमे कोन आमे केबे देइछो आमे प्रभु को दास मानकर हाथ रे 50 टंका भी हम देबा अभाव पाई आमे कहू आमर घरे प्रभु को दास आसले बोले खाली हाथे जीवार नाही एटा को आमे मने रखबा पूजारी पुटरे अनेक भाई भणी मान अछंती जे माने लोकर घर पुछुचंती से माने प्रभु को दास को डाकबे मासकू गोटे विधवा मां 1200 टंका दे मासकू 1200 टंका अरे गोटे घर पुछबा गोटे दान तुमे नेउछ दान न नेल तो तार अभाव हेबो तार आशीर्वाद से हराइबो सेति भाई तो नेबा को पडुछि मुई दान नेउ नथिली मात्र दान न नेले एमान को अभाव हेबो बोली कि ना मु जते जानली जेते देली भी मुई नेबी मते दियंतु बोली कहू नाही मात्र आपण मानको मु बताई देउछि सेति पई आज जो माने वाक्य को जानि चंती से माने बुणुचंती तो बुणुचंती लोभ नाही राम भाई किसी दिन तळे धान बाटारे धान बुनले कि नाही लगाई बुनलो हैं नाही दुईडाला बुनबार के दुईडाला बुनबार नाही जोड़े पार बुनथिबा बोली हेबो कि अनेकंकर अभाव काई गुंचु नाही कारण ए माने प्रभु जा देउचंती सब निजर पाई तो आओ खाइबा तो आओ कहू ना बियन जो मान खाइबे तांकर अभाव हेबाटा हेबो सेति पई बियन प्रभु काई के हमको देउचंती बिहन खाइबा पाई नाही एडी कोन बोल लिखा जाउची 9 पद रे 10 पद रे कोन बोल लिखा गला आउ जे बीज बपनकारी को बीज और भोजन निमंते आहार दियंती भोजन निमंते आहार से दियंती जेटा भोजन पाई सेटा आहार मात्र बीज बपनकारी निमंते बीज बोले बुणुबा पाई जो बिहन प्रभु हमको देइछंती सेटा को आमे बुणुनु सेति पई पुरातन नियम थिला दशमांश तुमे कोन करबो सदा प्रभु को घर को नेबो जाजक निकट को नेबो सी सेटा को उत्सर्ग करिवे तुम पाई प्रार्थना करिवे एही सब नियम पुरातन नियम थिला आज पुरातन नियम ठारू मध्य अधिक हीन भाव रे अनेक विश्वासी मान अछंती
आम घरे गोटे पालक आसबे आम पई प्रार्थना करेंगे आमर बर्थडे रे आसिकिना प्रार्थना करेंगे आमे सेमान को हाथे गोटे किछिटा देबा को पड़बो मु गत वर्ष रे पिंटू भाई घर जाइथिली तांकर बर्थडे रे तांकर पुओ झियो मानकर बर्थडे रे ए वर्ष मते पिंटू भाई घर बर्थडे थिला मते डाकी थिले मु जाई पारली ना सेमान खाली हाथ रे के पठाय ना से अमाउंट कथा मु कहू ना टंकाटी तो थिबो कि ना हमर पाखरे से विधवा गोटे 2 टका देला कि नहीं बेसी थिला बोल देला कि लेखा तो जहा थिला ताहा देई देला आउरी उचके ही मरी गला कि अभाव होई गला कि यीशु कहले सबु थारु ए बेसी देइछि आमे मध्य एमिति गोटे बाटरे चलबा ठीक अछि मु चाकरी करबा लोक जेमति 5000 दान दउचंती सेतकी तो देई पारबी नाही प्रभु को दासक पई मु गोटे साबुन तो देई पारबी घरे आले गाधेबा पई गोटे साबुन देई पारबी गोटे साबुन देई किना देखंतु आपन को परिवार केमति आशीर्वाद है देई किना देखंतु आमे कोन सब बिहन खाऊ मानसो अनेक आदि बिहन खाई किना बुझचंती सेति पई किछि धरा देउ नाही आमको जदि अभाव ऊपर जय पाइबार अछि बुणवाटा शिखबार अछि बुणवाटा शिखबार अछि आपण भाबुचंती कि ओले खाइले ओले नाही केंती देबी मु गोट विधवा को देखाइबी आपण मान से केमती अवस्था रे से प्रभुंकर दासों को से दान देले मु प्रभु को धन्यवाद दे एटा माने जे देखबे शिखबे से माने केबे पशु गुंचा देबे ना आपण माने मो सहित पढिबे प्रथम राजा बळी 17 अध्याय को आसंतु 17 अध्याय मिलला 11 पद पढ़ एणु से स्त्री ताहा आनिबा पाई जीवा बेले से ताहाकु पुणी डाकी कहिले विनय करूअछि मो पाई खंडे रोटी हाथ रे आनो एडा के कहउछंती एलियो को काकू सारीफत रो विधवा को सेते बेले सारीफत को जाउछंती से विधवा कोन करूछंती से काठो साउंडुछ से समय ताकू प्रथम रे कहले मते पान करबा को पानी टिके दियो से जते बेले पानी आनबा पई जाउछंती से समय रे कहले मोर पई तुमे कोन करो गोटे कोन करो हाँ रोटी हाथ रे आनो मु भोजन करबी 12 पद रे से विधवा मां कोन कहउछंती देखो तहु से कहिला सदा प्रभु तुम परमेश्वर जीवित थिबा प्रमाणे मोठारे गोटे पीठा नाही गोटे पीठा मु बनाइबार मो पाखरे गुंडो नाही कि मैदा नाही कि तेल मिसा नाही एटा प्रकृत अभाव एटा नाही मात्र तळकु से कोन कहउछंती केवल कळसरे मुठिए मैदा गोटे मुठा मैदा अछि ओ पात्रे अल्प तेल अछि आउ देखो मु 2 खंड काठ साउंटु अछि जेपरि ता नै जाई मो पाई ओ मो पुत्र पाई पाको करी खाइबु तो उतारे मरिबु एटा शेष खाद्य तांको केमति खाद्य एटा खाइला परे आमे मा पुओ मरबु एलियो कोन कहउछंती एथिरे एलियो तांको कहिले भय न करो जहा कहिलो ताहा जाय करो जतकी अछि सेतकी रे करो मात्र ध्यान देबो मात्र तोहिरु प्रथमे मो पाई गोटिए सान पीठा करी आगरे दियो नै गे ए बापा रे आबे हेडे केंती खायला मास्टर रे अरे मोर गोटे बोली पिला बुक को सस्का बसिचु ए पास्टर आसी मते आगरे लेग पीस गोटे दियो हमके मुंडी काने जय ढालला पर लागबो कि नै सेटा बनाओ मात्र प्रथम रे मोर पाई गोटे पिठा सानो पिठा केमती पिठा सानो पिठा कोची परा बडो मोठा दान दियंतु नै परा छोटो दान टिके देई किना देखो मते सानो पिठा गोटे कोई किना आनो तापरे तही उतारे तुमो पाई ओ तुम पुत्र पाई करो तापरे सेति पाई प्रभु कहले प्रथम रे तुम्हे ताहांकर राज्य और धार्मिकता को अन्वेषण प्रथम रे हमर जीवन रे हमर प्रभु बोले कोन पालकों को मने पकाइबे एतकी मन रखन हमर व्यवसाय रे रोजगार रे प्रत्येक क्षेत्र रे हमर प्रभु हमर प्रथम हेबार अछि प्रथम रे मो पाई करबो तापर तुमर परिवार पाई आउरी पुत्र पाई तुमे करो तापर 14 पद कारण
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା ଏହି କହନ୍ତି କଥା କହନ୍ତି ମତେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମର ଘରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ହେଲା ମୋର ଅଭାବ ପାଇଁ ନାହିଁ ସେ ପରିବାର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଓ ଯାଉଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏଲିଓଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏହି ବିଧବାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଓଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରିବାରକୁ ସେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୋଟିପତି ମାନ ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟିକି ବିଧବା ଥିଲେ ହେଲା ହାଲେଲୁୟା ଗୋଟିକି ବିଧବା କଣ କରିବେ ଖାଲି ମୁଠାଏ ମଇଦାରେ ଆରାମ ସେ ମାନ ଚଳିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କାର ଦାନ କାର କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ସେବା କରିବା ଲୋକ ଛାଡି ଦେଇ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ବିକିଲେ ଭଲ ନାଳିଆ ବିକବାର ଲେମ୍ବୁ ବିକବାର আর ବଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପରିବାର ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ ଯଦି ଅଭାବର ଗୀତ ଆମର ମୁଖରୁ ଯାଉ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ ବିଧବା ଠାରୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଅଭାବ କି କେତେଟା ସମସ୍ୟା ଆପଣ ନୋଟ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯଦି ଥିଲେ ଲେଖିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ହଁ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖବ ଗୋଟିକିଆଟା ଚାଉଳ ଅଛି ଖାଇକିନା କାଲିକି ମରବୁ ଲେଖ ଅଛି କି ରାତି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଫ୍ୟାନ ମୋର ଉପରେ ପଡିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି ଅଛି କି ଅଛି ଅଛି ବୋଲେ ଲେଖ ମୋର ପୁଅ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ ଅଛି କି କେତେ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରତି ବହୁତ ମନୋଯୋଗୀ ଏହି ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠାଏ ମଇଦା ଛଡା କିଛି ନାହିଁ ମାତ୍ର କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୂମିରେ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି ନ ବର୍ଷାନ୍ତି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଇଦା ଓ କଳସ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଇକିନା ଦେଖ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛି ଏହାବ ରାଜାର ଟେମ୍ପର ଛଡାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମତେ ତୁମେ ପିଠା ଆଣି ଦେଇକିନା ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିକିନା ପଠେଇଛନ୍ତି ତୁମର ଘରେ ଏ ବର୍ଷା ନ ହେବା ଯାଏ କିଛି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ମଜା ମସ୍ତି ଖାଇ ଖାଇ ଆରାମସେ ରହିବା ହାଲେଲୁୟା ଏଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ମିଲଲେ ଆଣି ଖାଇବା ଆରି ଦବଡ଼ି ବୁଲବା ମିଲଲେ ଆଣି ଖାଇବା ଆରି ଦବଡ଼ି ବୁଲବା କାବାର ମନ କରି ଭିତରେ ଖାଇବାଟା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆମକୁ ତୁମେ ମତେ ଦେଇକିନା ଦେଖ ତାପରେ 15 ପଦ ତହିଁରେ ସେ ଯାଇ ଏଲିଓଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ କଲା ଏ ବାପା କେମିତି ବିଧବା ଏଟା କେମିତି ବିଧବା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ପୁଅ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ପଢ ପୁଣି ସେ ଏଲିଓ ଓ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପରିଜନ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ଭୋଜନ କଲେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ଭୋଜନ କଲେ କେତେ ପରିଭାତ ଥିଲା ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ଭୋଜନ କଲେ ମୁଠାଏ ମଇଦା କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ଏ ଅଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାଟା ଜାଣିଛି ଆମେ କଣ ଏ ସପ୍ତାହରେ ବେଶୀ ଟାଇଟ ମିଟିଂ କଲ ସିନା ଭାଇ ତୁମେ ସମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ କରବାର ଥିଲା କହୁଛି ପରା ଝଡ ଝଡ ବର୍ଷା ଏବେ ପାଗ ଟିକେ ଠିକ ହେଲେ ସେ ଆରାମ ହେବ କାହିଁକି भाई मान तो देवे बोला पूरी की ऊपर वाला है कि नहीं एक देने वाला उसको हम देखते हैं हालेलुया हमें देखु तू और नोइला तिर डाबू हम सब बाहर कर देवा मिसा जानी छु सेति में हम खार ऊपर भरोसा नहीं प्रभु को ऊपर भरोसा जे जे वर्षा मासे तो आराम करचंदे पास्टर माने बुद्धि नोइला पर तुमको के मांग बताती गिजरिया नले तोर दानो ती घर रखिता तो एते काई तोर मुंड बिरबिराय होचे तू तो बियन खाई खाई बसचो खा तुई देते बाबा बोल तो कार पर बुलबार नाही ना जदि एंती बिरबिरा के होची बोले आर गोर थोर बाप्तिस्म तब देबार दया करी बदली जाओ परिवर्तन है नहीं है लोको नले एंती बिरबिरा हेता ना चट घर करबा टाइम थिबो तुमको टाइम देखी देखी डुबन दे दो ना को तो मजा राती बोले मजा राती हम जीवो सत कि नहीं राती पेट बताले मुसा हाथ काई भी बोलचंती प्रभु से फुटानी जाको फुटन है जीवो सब आज सुधरी जीवारो बियन खाइबार छाड़ी देबा बियन को बुनबार हालेलुया हालेलुया
ଆମେ ବୁଣିବା ଲୋକ ହେବା ନାଇଁ କି ବହୁତ ଆଜି ତଳ ଯିବାର ଯେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସେମାନେ ବୁଣିବେ ଭାଇ ବହୁତ ଯେତିକି ଜମି ଥିବ 50-100 ଏକର ବୁଣିବେ କାଟିଲା ବେଳେ କେତେ କାଟିବେ ଜାଣିଛ ତ ଭୟଙ୍କର ବୁଣିବା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ବେଶୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏକ ପରିବାର ଆମେ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଉପଦେଶକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ପଢ ଯେ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳେ ସେ ତହିଁରେ ପଡ଼ିବ ଓ ଯେଉଁ ଲୋକ ବେଢା ଭାଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ସର୍ପ କାମୁଡ଼ିବ। ଯେ ବେଡା ଭାଙ୍ଗିବ ତାକୁ କଣ କାମୁଡିବ? ସାପ। ଏଠି ଆମେ ପଢୁଛୁ କଣ ବୋଲି ପଢୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳେ ଯେ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳେ ସେ ତହିଁରେ ପଡିବ ଓ ଯେଉଁ ଲୋକ ବେଡା ଭାଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ସର୍ପ କାମୁଡ଼ିବ। ବେଡା ବୋଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସୀମା ନାଇଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡେଇଁବ ବୋଲେ ତାକୁ ବିପଦ ହେବାଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୋଲେ କଣ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଜଗାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନକମ ସମାନ କି ଆମ ରୋଜଗାର ଯେତିକି ଅଛି ସେ ସୀମା ଭିତରେ ଆମେ ଥିବାର ଅଛି ନାଇଁ କି ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆଇଲେ ଆମେ 4ଟା ବାନ୍ଧୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁର ଅନୁଗ୍ରହରେ ହେଉଛି ନାଇଁ କି ଆମର ରାମ ଭାଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧ ବୋଲି ଦେଲା ଏକାଥରେ 5ଟା କେତେଟା 5ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଅଭାବ ହେବ 5 ଟଙ୍କାର ଇନକମ ନଥିବ ନାଇଁ 5 ଶାଢୀ ମକେ ଏ ବର୍ଷରେ ମକେ 5 ଶାଢୀ ଘାନି ଦିଅ ମୁଇଁ ହେଲେ ତ ପଚାରିଥାନ୍ତି କୋଉଠି 5 ଶାଢୀ ପଡିଲ ନା କେମିତି କୋଉଠି ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲ କି ବୋଲି ପଚାରିଥାନ୍ତି ମୁଇଁ ଇନକମ କିଛି ନଥିବ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ଅଭାବ ହେବ ସେମିତି ହେଲେ ଅଭାବ ହେବ କି ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ଯେ ଫାଡଲା ଟୁଡଲାଟା ପିନ୍ଧି କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସ ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ନାଇଟି ମାନେ ପିନ୍ଧି ଆସ ବୋଲି ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ସେଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ହେଲା ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା କଥା ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆମର ଇନକମ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା ନାଇଁ ମୁଁ ଆମିଷ ଥିଲି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଆମିଷ ନହେଲେ ପୁଣି ଆକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଇନକମ କେତେ ଚୁଡ଼ି ଛପରେ କାମ କରୁଛି ଦିନକୁ 100 ଦିନକୁ କେତେ 100 ଏ କଣ ଖାଇବ ନାଇଁ ମଟନ ମଗ ଦରକାର ମଟନ କେଜି କେତେ 820 ଏ ବାପାରେ ସପ୍ତାହ ଯାକ କାମ କଲେ କଣ 800 ମିଳୁଛି ଖାଲି ମଟନ ଘିନି ଦେଇ ବିନା ଲୁଣରେ ଖାଇବାର କି ବିନା ଲୁଣ ବିନା ମରଚି ବିନା ମସଲାରେ ସିଝାଇକିନା ଖାଇବା ନାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଭାବ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି